Jean-Pierre, это вертебральное тело. Ça, c'est mes épineuses, bien sûr, А ça, c'est это les там transverses. стоят активные, а это поперечные. Ok. Cette vertèbre, au lieu d'être là, dans l'axe de la table, dans l'axe de la table, elle est ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer, étant numéro 1, articulaire inférieur. Quand on aura fixé l'articulaire et fait le vecteur, on va soulever. Et pour bien soulever le corps, 2 vis. Après, on va le tourner. Quand on l'a tourné, on va le poser. Quand on le pose, on va l'écraser. Et quand on l'a écrasé, on va le reculer en appuyant devant. Ça soulève derrière. Quand vous aurez soulevé derrière, il restera à déroter le corps et les articulaires en même temps. Et de réenclencher dans le numéro 7 et on relâche et on reteste. Un tabouret, une chaise, n'importe quoi. Представьте ему, ноги должны иметь упор. Если внизу дайте Super. Alors j'en ai une par là-haut, j'en ai une par là. On va У него monter есть sur place. два, один внизу, один наверху. Voilà, j'en ai une belle ici, là. Sensible là. Чувствительность? Allez, sûr. Voilà. Super. Ладно, великолепно. Alors. Итак, Il est évident que dans ce cas-là, в этом случае on est bien d'accord qu'on est en train de faire une démonstration et travaux pratiques. Je ne suis pas en train de le soigner. я не Sinon, буду je n'irai pas toucher лечить, ça. потом. On est en train de faire des travaux pratiques pour faire une démonstration d'une technique. Надо делать практическую работу, чтобы действительно показывать демонстрацию техники. Normalement, В норме il faudrait нужно l'interroger, было бы сначала его опросить, да, анамнез там и так voir la далее. cote correspondante, Надо посмотреть si c'est pas соответствующий indigène, ребро etc. и так D'accord? далее. Là, c'est juste pour montrer une technique. Это просто я вам показываю Alors, технику. pour ceux qui sont derrière déjà au moins, Тех, кто стоит сзади, к сожалению, voilà, хуже vous allez выглядит. regarder que quand on prend cette Когда vertèbre qui est la захватывается вот так, deuxième, второй, de la latéroflexion droite, латерофлексия ça va? правая, Facile? это La легко, latéroflexion gauche, латерофлексия je passe левая, pas, il aime pas. ему не нравится, On est d'accord? это неприятно. Alors, Итак, je vais me coller contre le patient. я плотно встаю к пациенту. Je vais établir mon vecteur au temps numéro 1. На первом этапе создаю вектор, Ensuite, je vais lever la tête pour soulever le corps. поднимаю голову, чтобы Deux поднять vis. тело, скольжу, Je tourne le corps. поворачиваю тело, Je pose le corps кладу et je тело l'écrase. и раздавливаю его. Je le déséquilibre à l'arrière pour ouvrir l'arrière. Так, тяну сзади, Je dérote le corps et les articulaires inférieurs et je réenclenche. и Voilà, et je reteste. расслабляю. Voilà. И снова ротест. Hop. Qu'est-ce que ça donne? La tête. Если люди достаточно гибкие, вы можете опять головой делать. Sinon, on prend la technique de la potence. Если нет, то вы делаете Ага. вот так. Et là, à partir du moment où И с on этого dessous момента, décide, если здесь le vecteur, c'est un triangle. ниже D6, получается треугольник. La main, Вот эта рука, l'épaule, плечо, le doigt. палец. C'est un triangle qui fait le vecteur. Имеется в виду D'accord? оператора. Да? Donc, quand je vais prendre mon vecteur, je vais Я enclencher le захватываю vecteur. вектор. J'exagère, excuse-moi. Естественно, он говорит, я C'est pour преувеличиваю, ça va естественно. faire. Просто чтобы всем было видно. Voilà, enclencher le vecteur, c'est ça. Je prends mon vecteur, Вот voilà. vecteur. J'ai verrouillé mon vecteur. Et maintenant, Я je vais tourner avec раскрываю. mon vecteur. Et tout ce que je vais faire, И я вот voilà, ce sera toujours sur un vecteur. будет это все по Трипод, вектору d'accord? треугольника. Voilà. Voilà, j'en ai lâché une autre. C'est ça qui passe? Не почувствовал? Я D'accord? высветила тебе еще. Лариса, а можно А? вопрос? Можно вопрос? Инкостюм. Если находим несколько дисфункций треножника на одном, Si on trouve, подожди, si on trouve plusieurs dysfonctions tripodes, как он определяет приоритетность, очередность коррекции? alors comment vous déterminez, comment est-ce qu'il est possible de déterminer la priorité des dysfonctions? Un, les symptômes. Первое – это симптомы. Deux, les saisons. Второе – время года. Et Да, oui, да, on время года. manipule pas n'importe quoi, Мы n'importe quand. он говорит, извините, но мы не манипулируем, что попало, когда попало.
Et oui, il y a des moments où il faut faire, des moments où il ne faut pas То faire. есть есть время, Mais когда, s'il y a les время, symptômes, когда можно делать, а когда не allez-y. нужно. S'il n'y a pas les Но symptômes, если есть симптомы, laissez-la давайте. tranquille. А если нет симптомов, то ничего вообще Si vous не trouvez делать. une tripode qui n'est pas le symptôme correspondant, А если у вас есть треножник, и у него нет соответствующих laissez-la, c'est pas le симптомов, moment. то вы ничего не значит, Attendez еще que les время не symptômes пришло. Ждите, когда время придет, когда созреет. D'accord? В респираторном цикле Il y a 6 temps. респираторный цикл состоит из 6 этапов. Autrement dit, vous allez avoir Иначе говоря, у вас будет une inspiration вдох, thoracique грудной вдох, suivie d'une inspiration abdominale вместе за которым следует абдоминальный, suivie d'une apnée затем задержка inspiratoire, дыхания, suivie затем d'une expiration выдох thoracique, грудной, suivie d'une затем expiration выдох abdominale, абдоминальный, suivie d'une apnée. затем задержка expiratoire. дыхания на выдохе. Et les gens qui font d'ailleurs, Люди, les у gens qui font которых, des apnées du sommeil, par люди, у exemple, которых, например, задержка дыхания il происходит faudra во сне, regarder si ce sont des apnées inspiratoires нужно ou des обязательно apnées проверять, expiratoires. эта задержка дыхания у них происходит на вдохе или на выдохе. Alors, comment ça se passe? Итак, как все происходит? Inspire, Вдох thoracique. грудной. Инспир торасик, вдох грудной. Inspire, Абдоминальный. abdominal. Apnée, Апней, задержка дыхания. inspire. На вдохе. Expire, Выдох thoracique. грудной. Expire, abdominal. Абдоминальный. Apnée, Задержка дыхания expiratoire. на выдохе. Autrement dit, Иначе говоря, l'inspiration thoracique est en relation avec le грудное foie. дыхание связано avec Le foie. с печенью. Foie. Inspiration abdo le cœur. Абдоминальное сердце. Apnée Задержка inspiratoire la rate. дыхания на вдохе с селезенкой. Et c'est bien ce qu'on a demandé tout à l'heure à la patiente Et de c'est faire un chez chose elle que le vous soir en position de говорили. déclive. Вот On пациент, va voir что- pourquoi. oui. Je dis on va voir pourquoi. C'est l'apnée inspiratoire forcée comme on donne à la patiente en Вот, septose вот abdominale. как видите, он говорит, пока то, что я объясню, почему я делаю эту форсированную задержку дыхания у пациентки при птозе, которую лечить давай. L'expire thoracique correspond au poumon. Это выдох трахальный соответствует легкому, L'expire abdominal au rein. абдоминальной почке, Et enfin l'apnée expiratoire au main du cœur. и здесь Autrement и dit, au задержка psychisme. дыхания связана с психикой, то есть управителем сердца. Dans ce cycle respiratoire, Выдох, вот, это, задержка дыхания на выдохе связана с управителем сердца. dans ce cycle respiratoire, В этом респираторном цикле les 6 temps se Et produisent je- en environ et 4 secondes. который, 4 secondes. каждый из этих идет, ну, примерно соответствует 4 секундам. D'accord? Ce qui veut dire que chaque temps Это dure un peu говорит moins о- d'une seconde. Chaque temps. Un peu moins d'une seconde. Je pas compris, 4 temps секунд. Un cycle respiratoire complet, Простите, я полный цикл, да, состоит из 4 c'est примерно. en gros 4 secondes. le cycle respiratoire. Такие вот Complet. настоящие, так сказать, полный цикл это 4 секунды. Et là, il y a 6 temps. Donc, А chaque здесь temps есть 6 этапов. dure un peu moins d'une seconde. Поэтому каждый из них длится немножко меньше, чем 1 секунда. Ну, вот 4 делим. Ce qui constitue d'une part pour vous un Что? moyen diagnostique Что для вас является способом et un диагностики moyen thérapeutique. и одновременно способом лечения. Il suffit de mettre un patient sur la table Достаточно положить пациента на стол. et surtout sans lui dire qu'on examine sa respiration parce qu'il Ну, va naturellement vous la modifier. И ни в коем случае не говорите пациенту, что вы в данном случае наблюдаете за его дыханием. Как только вы ему скажете, он свое дыхание тут же изменит. Vous posez une main sur l'abdomen, Просто положите ему руку на живот, une sur le thorax одну на живот, другую на грудь,
Et vous écoutez ce qui se и passe. слушайте, что будет происходить. Chez quelqu'un en parfaite santé, У тех, кто в хорошем состоянии находится здоровье, vous aurez la sensation d'une вот inspiration, ощущение, expiration вот такое régulière. вот регулярное, равномерное вдох-выдох вы будете чувствовать. Dès que vous aurez un véritable, enfin, une belle insuffisance, c'est pas forcément un vide, mais une insuffisance d'énergie. Вот тот, у которого действительно есть, я говорю не пустота, вот именно недостаточно энергии, La personne va privilégier un temps respiratoire particulier. то у него обязательно какой-то из этапов будет более выраженный. Qui va durer environ la moitié du temps total. И этот более выраженный этап будет длиться половину всего цикла по времени, Voire plus. а может даже и больше. Si vous observez des gens И если qui ont eu вы des peurs colossales наблюдаете людей, у которых такой сильный страх, et qui ont donc effondré leur énergie du rein, и у которых есть потеря энергии селезенки, lorsqu'il est sur la table, когда он лежит на столе, il passe son temps он больше времени всего en проводит expire abdominal forcé. при Enfin, pas forcé, pas bloqué, mais expire abdominal. Je на vous montre ce que ça вдохе, donne. выдохе абдоминальном. Voilà. Autrement dit, Иначе l'ensemble говоря, de notre что temps все это время va être всех этапов quasiment court-circuité, c'est-à-dire balayé quoi, rapidement. что все остальное будет как бы просто стерты другие этапы, получается. Et ça m'a donné à peu près ceci, И c'est-à-dire будет ощущение, смотрите, вот как l'inspire thoracique abdominal, l'apnée, l'expire thoracique и vont être extrêmement rapides et le а sujet все va, vous le будет verrez sur la происходить table, будет il va очень être en... быстро все вот эти этапы, да? И вы будете слышать вот это. Et aussi celles qui repartent sur un cercle complet et ils reviennent sur И снова возвращается l'expire abdominal qui a fini. то есть все этапы идут очень D'accord? быстро, вы слышите вот этот звук, потому что у него более задержанный выдох абдоминальный. Autrement dit, sur un cycle de 4 Иначе secondes, говоря, на 4-секундном цикле l'expire abdominal абдоминальный Матюре. выдох будет длиться 2 à 2 secondes et demie. примерно Человек. 2-2,5 Как секунды из 4. Le corps, Тело, quelque part, sait se corriger lui-même. иногда тело умеет само по себе себя произвести коррекцию. Ça vous servira pour une fois à savoir où sont les insuffisances d'énergie chez le И patient. это вам может послужить сигналом, где есть недостаточность. Mais c'est exactement dans le même sens qu'il faut les faire travailler parce que c'est ce dont ils ont besoin. И как раз это послужит вам сигналом, в каком направлении вы должны работать, потому что это говорит, что в этом направлении как раз и есть недостаточность. Quelqu'un qui aura une insuffisance de rate И тот, у кого есть недостаточность селезенки, va donc privilégier des apnées привилегированы inspiratoires. будут, но более выраженные задержки дыхания на вдохе. On a l'impression que le sujet se précipite pour inspirer. Вот такое впечатление, что человек дышит, скорее торопится делать задержку вдоха, ощущение там. Il va juste souffler très vite pour Он reprendre sa очень быстро respiration, il va faire выдыхает ceci. для того, чтобы опять вот такие вот. J'exagère, bien sûr, on pour va vous montrer. prioriser Mais c'est ça. sur- Si vous l'observez sur une table, vous allez voir, il passe son temps. Но вы On se обратите demande si après il va внимание, souffler. когда просто понаблюдайте за человеком, когда он лежит на столе у вас. Une question. Juste un mot sur la crise d'asthme. Ah. Sur l'asthme. Eh bien oui, ben justement, c'est Qu'est-ce vachement que j'ai intéressant entendu parce que tu as dit que sur la crise d'asthme, Кризис Ну, sur la астмы. crise d'asthme. Значит, он задал вопрос по приступам астмы. En médecine chinoise, il n'existe pas d'asthme, il existe Китайский- les asthmes. В китайской медицине не существует астмы, существует астмы. Il y a les asthmes pulmonaires, bien sûr, mais Есть, les asthmes конечно. hépatiques. Есть астмы не только легочные, по китайской медицине есть печеночные астмы, Les asthmes rénaux, ренальные, il y a les asthmes à l'effort, при каких-то астма, при каких-то l'asthme усиленных l'asthme действиях. contrariété, Астма, контраритация, это противоположность. Aux émotions. Эмоции. mauvaise émotion. При плохих L'asthme эмоциях. au changement de lune et particulièrement en pleine lune. Астмы при изменении Луны, фазы Луны. L'asthme de 3 heures du matin solaire.
астма, которая возникает в 3 часа ночи, вот когда солнце восходит. L'asthme du printemps, Астма весенняя. mais ailleurs il n'y en a pas. Ou l'asthme de l'automne, et le Или reste du temps il n'y a rien. наоборот, осенняя астма. Alors duquel tu me parles? О каком, Pour pouvoir te répondre, duquel tu me он parles? говорит, и чтобы ответить на твой вопрос, мой друг, скажи, о какой астме ты мне говоришь. Mais déjà, en regardant la respiration, ça va te dire où il y a un manque d'énergie. Чтобы можно определить, где ему не хватает энергии. Et bien sûr, chaque asthme a son traitement et c'est У pas ce qu'il doit каждой faire. астмы есть свое особое лечение. Chaque asthme. Et quand la personne ronfle, Ah, alors les ronflements, ça ne fait pas partie de ma spécialité. он Mais говорит, правда, храп не входит в число моей специализации, mais si